Right, here we go. Power Enduro category. Final hit. Wow, grabe. Ayun. All shot. Wow. Wow, number 41. Sikoy Maricuatro. Stanley nung isa. I think Stanley. Power Enduro. Wala ko kaila. Wow, sino itong si 41? Wow, klangklang para bar. Third position. Number 41 mga idol, kinsakan is number 41, mata kailan eh. Ayun, inside, outside. Ondalay 41, followed by Sikoy Maricuatro. Wow, barangkada na Sikoy Maricuatro mga idol. Wow, sobrang gandang takbo ni Sikoy Maricuatro. Ayun! Inside, inside, inside. Inside, outside. Hindi pa rin nakuha. Wow! Wow, klang-klang abar-abar. Wow, grabe, pinasayaw. Laka, grabe. Nakasunod na mga idol si Maricuatro kay number 41 na yun. Laka, gilirahan. Inside, outside. Hindi pa rin nakuha. Sumiksag si Maricuatro. Grabe, sobrang layong lupat ni Superman. I think that's Fritz Agbo. Tato ang Power Enduro. Wow, grabe, papakanay pa rin oh. Laka, kuha na sa inside, outside na pot. Hindi pa rin nakuha ni Sikoy Maricuatro. Ayun. Ayun, nakadikit. Sigawan, sigawan. Inside Maricuatro. Ayun, nakuha agad ni Sikoy Maricuatro. Klang-klang abar-abar. Dumidikit na naman mga idol. Suma-challenge. Kuha, inside. Wow! Pinasayaw mga idol ni Superman. So, sika na mga idol si Superman. Second position. Naghahabol naman kay Sikoy Maricuatro. Ayun. Ayun. Talaga. Suma-challenge mga idol. Sikoy Maricuatro versus Superman. Halaka! Napasigaw si Tracer sa lipat ni Superman. Grabe ka Superman. Iba ka pa rin Superman. Wow, grabe.
Grabe mga idol, kuha sa sayaw. Grabe ginawa ni Superman mga idol. Si Cedric Susi mo na ito mga idol, oh. Wala ko nakabantay na. So shout out Cedric Susi. Wala na yung anak ni Bossing, wala ko kabantay.